बंगाल भाजपा नेता एवं मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का कोलकाता रेप कांड के ऊपर बड़ा बयान सामने आ रहा है। बंगाल भाजपा द्वारा जारी इस वीडियो में मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि मैं बहुत जगह बहुत बार बोलता रहा हूं कि आगामी दिनों में पश्चिम बंगाल की स्थिति बहुत भयावह होगी। मृतक डॉक्टर के परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। जो लोग इस घटना से जुड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द सजा होनी चाहिए, यही मेरी कामना है। আমি অনেক দিন ধরে অনেক জায়গায় অনেকবার এই কথাটা বলে এসেছি যে আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা খুবই ভয়াবহ হয়ে উঠবে। কি বলবো, বাঙালি হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছে। পরিবারের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রইল, আর যারা যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত তাড়াতাড়ি তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দেওয়া হোক, এটাই আমার কাছে সবথেকে বড় কাম্য।